नेताजी खेलपड़िया नुआ बजार पोतापोखरी ठारे अनुष्ठित होईची श्री जगन्नाथ पंचरात्र और श्री जगन्नाथंकर 24 बेश निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट जगार आरंभ होईची। तेबे आम सहित वर्तमान अछंती यार कार्यकारी सभापति आमे तांका सहित सीधा सड़क आलोचना करिबा कौन रही ये हूँ नवम वार्षिक नवम वार्षिक कौन रही केमिति तांकर प्रोग्राम आमे आलोचना करिबा। आज्ञा कौन कहिबे ये हूँ श्री जगन्नाथ पंचरात्र एवं आपनकर 24 बेश ये विषय आप कौन कहिबे? जगन्नाथ महाप्रभु होउछंती आम प्रति ओडियार हृदयर स्पंदन। से प्रति ओडिया ता घरे जगन्नाथ महाप्रभु को विजय कराई बाकी तार दिनर जहाँ कार्यक्रम से अनुसार से आगे निए। जन्म ठूर मृत्यु पर्यंत यही जगन्नाथ महाप्रभु लीला खेला आमे प्रतिदिन तांकरी कथा भाविबा आउ तांकरी केमिति उन्नति हब से केमिति विश्वर कल्याण करिवे तांकर भक्त मान केमिति समस्ते रहिबे ठीक रे सही आशीर्वाद नवा तांकठौ। एई जो जगन्नाथ श्री जगन्नाथ पांचरात्र कार्यक्रम यार परिकल्पना करा जाइतिला 2012 मसीह रे। 2012 मसीह रे जने भक्त पचारिले वृंदावन रे जे जगन्नाथ महाप्रभु का विषय रे कोठी लेखा अछि कौन तांका विषय रे को भाव विस्तृत भाव रे कोठी हमें पढ़िले जानिबा। जेमिति रामायण रे हमें पढुचे राम का कथा, महाभारत रे भागवत रे पढुचे कृष्ण का कथा, सेमति हम जगन्नाथ महाप्रभु का कथा कोठी लेखा अछि। अल्प किछि मुष्टिमेय लोक कथा लेखा थिला आगुरु किंतु अल्प किछि लोक ता जानिथिले ताको व्यापक भाव रे सब लोक केमिति जानिबे ये ओडिशार कोण अनुकोण जगन्नाथंकर महिमा प्रचारित हब भारत वर्ष रे आर्यवर्त भारत वर्ष रे प्रचारित हब यही लक्ष्य नहीं कि 2012 मसीह रे पुरीर शंकराचार्य महात्मा गजपति महाराज टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार आउ मुक्ति मंडपर जो माने अछंती से माने बसी गोटे विधिवत भाव रे निष्पत्ति नेले एई स्कंदर पुराण रे जहाँ लेखा होती 81,000 श्लोक ता भितरु आमर 3,863 श्लोक रे आम जगन्नाथ महाप्रभु कथा लेखा होती। से 60 खंडरे उत्कल खंडरे से पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य रे यही विषय वर्णना होती। कौन वर्णना होती ना जगन्नाथंकर जो 5 रात्र बोली कहूचे से 5 रात्र 5 राति कथा कह जाइनी एठी। 5 रात्र माने 5 ज्ञान। 5 ज्ञान कौन कौन जगन्नाथंक रूप स्वरूप लीला महिमा आउ जगन्नाथंक क्षेत्र माने जगन्नाथंक रूप केमितिका तांको स्वरूप कौन से केमिति लीला खेला करूचंती आउ तांको महिमा केते आउ से को क्षेत्र रे अछंती केबेठु अछंती सेही क्षेत्र रे सेही विषय रे को अनादि कालरू जगन्नाथ महाप्रभु यही क्षेत्र रे पुरी रे क्षेत्र रे विराजमान करिसंती आउ से कोटि कैवल्य वितरण करुचंती। ये होउची मुक्तिर क्षेत्र। जगन्नाथ एकमात्र देवता पृथ्वी रे जे मुक्ति प्रदान करंती साक्षात मुक्ति प्रदान करंती दर्शन मात्र ही मुक्ति मिल जाए। तेणुक ये क्षेत्र महिमा अनेक अधिका ताको कई भाषा रे वर्णना करि परिबो नाही। यही स्कंद पुराण रे तांकर विधिवत भाव रे से केमिति आविर्भाव हेले केमिति दारु शरीर धारण कले आउ तांकर केमिति जो विधिवत केमिति तांकर सब यात्रा केमिति सब 12 मास रे 12 यात्रा आउ सेही सब विषय रे वर्णना करा जायछि। आपण माने सुनुथिले सभापति कहूते जो 5 रात्र ये एक्चुअली रात्र नुहे ये हूँ महाप्रभु जगन्नाथंकर गुण तांकर केमिति से पूजा पूछंती तांकर केमिति एही सब विषय से आलोचना करते। तबे आम सहित बर्तमान किछि भक्त अछंती आमे तांकर ठारू सीधा सलक प्रतिक्रिया नबा कौन रही 5 रात्र विषय महात्म्य विषय कहिबे। आज्ञा कौन कहिबे आपण कोठु आछंती? मु जाजपुर जिला सिंहपुर ग्राम रु आछि। ये पंचरात्र मु प्रत्येक 5 वर्ष है मु अटेंड करुच्ची जहाँ कि पंचरात्र माने आम बाबा सत्यानंद दास जी तंकर जो प्रवचन से मत माने यार कट को टाणी आणुची कट को टाणी आणुची जहाँ कि ये पंचरात्र विषय कि आम संपूर्ण व्याख्या करुचंती एवं जगन्नाथ कथा आम जेते श्रवण कले केबे माने सरू नहीं जहाँकि आम सब बेले से पंचरात्र
ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ନମନ କରୁଛୁ। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଯୋଉ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆମର ପଞ୍ଚରାତ୍ରଟା ମାନେ ସମାପନ ହେଉଛି, ତାର ଆଉ ମାନେ ତାର କୌଣସି ମାନେ ନିୟନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଟିଏ ଟାଣି ହୋଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ପ୍ରବଚକ ଦଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଏ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ସୁଦୂର କଟକକୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା, କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର, ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଯେ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଷୟ ଏତିକି କହିବି କି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ଚାଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦେଖିକିରି ମନ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ଆମ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାବନା ଯୋଉ ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମନେ ମନେ ବହୁତ ମାନେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପାପରୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଏଇ ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ହଉଛି, ଏଇ ନେତାଜୀ ପଡିଆରେ ହଉଛି, ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ, ତା ସହିତ ବାବା ନିଜେ ଆସିକି ଯୋଉ ଆସି ଆମକୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପୋତାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଆମେ ବାସିନ୍ଦା, ସବୁଠୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ଆମର ସେତିକି ଆମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଆମେ ଏସବୁ ପାଇପାରୁଛୁ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 24 ବେଶ ଅଛି, ସେ 24 ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ এই ପୋତାପୋଖରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଭକ୍ତଟି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଏ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରବଚକ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତେବେ କଟକରୁ ମାୟାଧର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନ ଟିଭି।